Yes, computer. So mga brothers and sisters, let us start our first lesson, no? Sa cluster. Sultihan ta mo or i-orienta mo kung unsay rule, no? Sa usa ka chapter head. Mao ni ang gitawag og chapter heads manual. So gidefine ang chapter as one body, no? Sa Couples for Christ nga nag and is divided into smaller bodies called chapters, no, mana na siya, which is usually located at a distinct territorial area. So doon na ni geographical area mo ni siya usa ka chapter. A chapter is composed of various units which in turn are composed of various household heads. So primero household chapter, yan doon na siya mga unit leaders. Ang unit leaders doon na siya household heads. Ang chapter usa na siya ka special nga unit. Nga naman ang chapter kay naa siya tanan. Ang chapter naa tanan. Sa may naan niya, gitawag ni siya nga mini CFC. Mini CFC. With its own life activities and resources. However, every chapter is part of the one CFC. Kaya may uban nga murag chapter sila pero murag namuwag na sila na sila ilang own activities on their own. Pero again, as chapter, mini CFC ang tawag. Being mini CFC, Couples for Christ na mo, no? Kamo na tanan din na nag-operate na mo tanan. Doon na may family ministries, kompleto tanan, no? Mao na siya chapter. A chapter is established to accommodate the growth in membership in CFC. It is headed by chapter head with unit heads working under him. The decision on the establishment of new chapters, andito na sa Metro Manila. Ang purpose ani, dividing CFC into chapters is intended to achieve the following. Mas nindot nga governance. Muni karon sa atoa, although gi-synchronize pa nato due to the availability of the speakers, eventually in essence, pwede na gyud mag-operate independently ang mga chapter no sa Todila ug ang San Fran ug labi na pud ang Puro. However, karon nga nag-start pa man mo, ato lang sang i-synchronize. Kay aron dili mo aron dili sad nato dili kayo ang dili sad kay ta struggle sa support. So mao na effective governance. Okay? Aron doon na governmental functions ang mga chapter heads. Unya doon na better nga pastoral care. A chapter is a pastoral district of CFC. So being a pastor, ikaw mo'y magmatuto. Even as the whole CFC grows in membership, the chapter membership will not grow beyond certain size where people can no longer be attended well by the CFC elder. So mahog mong kamo mga chapter leaders, mga elder mo sa community. Okay nga, identification and development of leaders. So kamo mismo ang maka-identify because naaman sa inyo ha, no? Ang grassroots naaman gid sa inyo ha. Nya makakita naman diag mga resource person kinsay mga potential aron ato siyang i-groom, no? I-groom nato ni siya pagka-coordinator, i-groom nato pagka-DGL, eventually i-groom nato nga mahimong unit head. So naa na sa inyo ha mga brothers and sisters. Nya then makuha ninyo ang mga resources for larger body. Composition, the ideal size 150 couples. Sa ato karon 100, no? 100 kapin ay 115 ay 100. So igo ta sa usa ka chapter. However, the actual size pwede siya mag-range 100 to 200. Kung sobra na ani kinahanglan ikuha na siya himuon na siya nga cluster. That's why nahimot ang cluster because based sa record sa OGD naabot tag 300. Pero actually, ang actual kay ako mang daghan man ko gi-activate kay samukan ko ba daghan kayo dida sa ato ang OGD pero wala na din na sila nag-appeal mo atong akong gipang inactivate. Pero based dito sa record sa nag-record sila 350 couples na. Pero despite that sa katulang mga active naabot gyapon tag sobra 200. Sobra ta 200 kapin. So sa ato pa essential gyud nga buakon into a cluster. Kay ang dili naman ta pwede mahimong usa ka chapter kay tungod sa kadaghan, no? In fact, an established chapter would normally add new members in the year such that this membership would not be fixed but increasing. Sige lang gyud tag increase. Mao ra ginay ato. So, again balik ko ato ginahimoon nga culture sa diha sa kamontis nga dili nato menyuan ang ato ang mga members. Unsay pasabot na kana bang ay nang laylo naman ako mga members, mulaylo na sad ko. No. Dapat dili na nato
natural na gyud na nga mulaylo sila, kita continuously adding tungod kay mao na ang atong job. We will add new members kung katong mga ganahan pa mulaylo, no problem. Pasabta lang may nganong no, naylo mo kay basit niya ang among ma-recruit the same riga po ninyo mulaylo lang gyapon. So unsa may amo ang i-improve. Ano na ba being open para sa mga suggestions aron eventually magka-grow ta. Na eventually ang ato maka-create og wagon effect dinha sa ato sa isla sa Camotes aron mas mulambo os mamudako pa ta. So qualification being a chapter leader, no? Certain resources should be existent within a chapter. A chapter should be able to develop leaders, no? Para sa CLP, especially kita mag-groom ta din na og mga speakers sa CLP. Enough leaders to give teachings sa CLP og MER. Although naatay ko andi na doon natay bias nga mas maayo lagi mo talk ang mga taga mainland, eventually you have to develop, no? Nga ug unsay ma-talk sa mga mainland kamaorasan mo, especially you will use your own language. Nindot kay mo talk din na, no? Kanang maminaw bitaw ko nga mag-ingon namong mga sidya mga nana ba, makaingon ko nindot na sila kanang ilahan na yung language mo inyong i-talk pa kay mas masabtan. Kaya conduct its own monthly prayer meeting, top members from music and service ministry. Ang wala na to karon sa Camotes, no? Kuan ka ng music ministry. So nag-provide na unta ko dihang mga itong gitar o katong tamborin, mura man og kanang wala pa gid kaayo ba? Wala pa kay gana para sa music bitaw. So ang maka-put lively gid sa tanan, no, sa mga gatherings actually music. So hopefully mas strengthen na ninyo as chapter, no? Chapter diri wala na problema diri sa Riglap. Kuyaw na kay lahang kuan kanang duha ka speaker nga dagko bisag gamay ra kay nga event na ay amplifier. Kuyaw jud kay napay mga lights, no? Inana na gid sila ang ilang music ministry mas dag dito sa BDR marag pila ta ka book mga napo man siguro ka book membro sa music ministry nya din ang nangaten. I think siguro mga sobra na po kapin. So wala ka mo 30 pero ang music ministry na po. So inana ka nindot ba nga dagan kay mo serbisyo nga naa sa purpose bitaw. Nga naa sa music ministry. Ya tagsa sila og mic. No, dili po tagsa siguro mo tulo upat ba to ka mic nga naa dito maapil nila kan. Nya na sila katong kuan ana dok nga madungog pud sa dito sa kuan. Nindot no para atong kuan naman mo katong witness man siguro mo sa kuan sa katong ato ang youth camp, di ba na ato sila inato nga dala na gitar nya na atong dok nindot kayo lively kayo ang mga worship kung mao na mahitabo. So mao sana diri encourage na ninyo mga brothers and sisters. Nya handles its own covenant orientation and MER. So support the family ministries of CFC mo na atong buhatron, no, ato nang strengthen ang family ministries. Hopefully tagaan ta ni Lord og misyonaryo para sa Singles for Christ aron makompleto na gyud ta kids, youth og Singles for Christ. Pastoral structure, ang pangalan, ang husband chapter head. Ang wife is the wife of the chapter head. Okay, dili siya chapter head, kay wife man siya. Okay, husband and wife and his wife together are chapter leaders, manitawag. As leader, the chapter head's wife exercise special concern for the well-being of women in the chapter. So, ikaw sister Nini, ikaw sister Jing, more in the woman ka nga kuan, may imuhang i-gather, ikaw may marabag usually kanang mga women mo nay magmarites, no, unsa ni nahitabo. Nga dili kayo nahisgutanan para sa mga diri sa mga laki. So lahi pod ang mga chapter leaders, unit heads, chapter heads, lahi pod ang ilang istoryan. Ngadto sa mga babae pod lahi pod ang inyo. So dapat ikaw may makimingle ana. Chapter head and his wife themselves belong to a household for their own pastoral care and support. This household may be led by chapter director, which is kanisa to karon cluster, no, or a more senior chapter head to be a fraternal household together with other chapter leaders or other arrangement. Okay? Yeah. The chapter head would normally handle a household composed of unit, no, nga gitawag og chapter household. The chapter head may include in his household others who are not unit leaders. No, example, chapter servant. Kaning servant mo na ni PFO, no? Chapter servant mo ni PFO. Senior household head. So,
na may uban nato nga dili pa unit head pero nahimo siyang senior household head, no. So kadaghan na kay household head, pwede sa ta magkuan og sige ni siya mo ni siya di pa ni unit head pero siya mo household sa mga household heads, soon to become a unit head. The chapter household, just like ordinary household, should not become too large, no. Kung mahimo limit ra tag 7 couple members. 7, pero I think na sobra man siguro ta. Ang usual katong kami na chapter abot mig na po, kung sobra siguro na po murag grabe na no ka daghan. Yeah. Aron ma-effectively disseminate ang kuan, ang ma-properly segregated ang unsa na ang kanang programa sa ato ang household prayer meeting. And household prayer meeting man god composed of prayer, unya dayon kanang scripture reading, unya worship, no, worship, prayer, chapter kanang gospel reading, unya dayon sharing, unya dayon ikaw man sa sharing kay kanang fellowship na di ang snacks. So ang kanang kuan 20% ra na ang fellowship. Dapat 20% ra na. So be mindful ana sa bisan gali ang inyong mga household, inyo sanang ipahiluna nga ang fellowship should only be 20% sa time. Kay ang usual labi na sa household level, doon na sila temptation nga mahog 50% sa prayer meeting, 50% sa time kay puro fellowship. Wala nay unod. Dili na kaayo effective ang pagka-handle sa household prayer meeting, mao na nganong daghang mulaylo. So dapat ni ana sila diha not to eat, not to chika-chika chismis whatsoever. They are there to learn. So mao na nga kanang ang 20% lang ang gi-allocate para na diha sa fellowship. The rest 80% na dito sa worship, worship, prayer, gospel reading, sharing. Okay? Sharing. Unya dayon ang mahibilin mao na lang ang katong fellowship. Sa to karon sa Zoom wala man tay fellowship, ang disub tag fellowship diri kay mo na nga all teaching ta. Manang mas dali ra kung nag-Zoom kaysa nagkuan ta diha nag face to face. Okay, so mo na mga igsoon, as the chapter grows prior to being split into 2 chapters, as there are more and more unit leaders who cannot be accommodated in the chapter household because of the size, the chapter household can form another household of unit leaders to be led by senior unit head. So kung guys modaghan na mo, pwede na ninyo labi na imuha Brad Rumi, kung modaghan na mo mga unit leaders, eventually pwede you can appoint kuan kana ni kuan ni Bradmar nga mahimo na lang siyang mahimo siyang senior unit head eventually, no, niya in preparation aron mahimo siyang new nga chapter head. But in case mo grow na gid pag-ayo ang atong chapter, the chapter head continues to oversee the service of all the unit heads. Nawa, oversee the service of all the unit heads. So mana inyong concern. Tan-awon ninyo labi na gyud ang kanang attendance nato sa OGD niya, ang mga kuan nato, mga household leaders, makita na nato naabot sila digital footprints sa ilang activities. So mao na nga as chapter head do na kay rule nga mo kuan sad mo sit in. So kinalang mag-schedule ka Brad Rumi nga mo sit in ka sa mga household leaders nimo nga mga household. From time to time magpili ka kung kinsa pwede nimo kanang sit-inan. So siguro mag-schedule ka in a month, like karong February asa man ka mo sit-in nga household ana. O ikaw sa Brad Julito, so asa man ka mo sit-in nga household. So dili kung palitan busy na kay mo, so pwede si Brad Julito mo attend or inana inyo lang bahinon, no, kanang pareha na mo ni Sister Heidi kay kami busy sa kami. So usually ako may naga household hopping
Atin ko aning didto ni atin sa kudiri anak siya. Aron ka ma-immerse, fully immerse gid ngadto sa imong household. Unya ang kuan po di ay kanang please lang di ay ko og kuan po no himo labi na Brad Romy kanang mga household heads ba unsay usual nila bulan ako pod I can also choose bitaw kung palitan na mi diha maka-choose po ko nga sige mo kuan tani mo sit in tani nga household okay madala sa tong time. So give me also sa ato lang chat nga kani nga household ang unit head mao ni ilang household regular household unya ang under nilang kini nga mga household heads. Nag-kuan pa ni bro, in process pa ko magpangayo silang schedules. Sige kanang mga usual mo na imong aron ako mismo sad ma-inform ko pwede sa ko kung naami diha I can also sit in no on your behalf. Oo. So ang rule karon sa chapter head kay patriarch na kabro. Sa una, you are a father. Household head, big brother, unit head, father. Ang chapter head, patriarch. Well, it is the unit head who is the main pastor of the unit members. The chapter heads acts as overall pastor, while the unit head is the one directly concerned with and involves in the lives of his unit members. The chapter head provides overall guidance. Patriarch. Okay? So has more, mo ni siya sa kuan. Chapter head has more wisdom and experience. So taw-taw naman ta sa inyong experience so magamit na karon no. Has greater authority. So kinahanglan daw na kay not too hard, not too soft. Mo ni ato ang concept balance no sa atong authority. Siguro makita man na ninyo diha sa ako nga I'm kuan kaning jolly kanang magjoke-joke. Pero makita sa na ninyo nga I'm also a disciplinarian no nga kanang I also kuan kanang implement no mao na dapat nga i-mix nato sad sa ato being chapter head in-ana sad ang inyo unya nga kuanon Brad sa imo Brad Rumi kuan kaning imuhang murag naka pagka makuan gyud mo ang imong pagka-principal so kuan ka kanang nakay authority gyud pero aron siya murag soft og jutay manang kinalang imo nang punan-punan og jutay pod nga mga kanang sana softness or kanang joke Brad inana kinalang i-exercise nimo na nga kuan Brad kanang skill niya has regular direct of the CFC Council through kanisa sa cluster qualification kinalang na unit head ka kinalang ni appreciate ka high appreciation sa vision and mission sa CFC. Ang imong prayer life is in order. Doon na kay regular study. Dili na ni pwede Brad chapter head kay kabasa jud ka. Ang kuan ang dagan kong mga kuan mga contemporaries no sa being a chapter head ninyo man walay basa-basa. Eventually makuan ma-overwhelm ka sa uban na labi na sa imong mga members nga nagbasa no nagtuon niya ikaw ay tuon although you are a leader so dili ni siya ka marabag in order to cope you need to read you need to learn so ang imong lingaw-lingaw karon is to read Bible is to read spiritual books listen sa kanang sa YouTube no dagan ako maminaw kog mga pastors ako sige ko paminaw bisan sa laing mga tinuan no naminaw ko sa because they are also talking about spirituality minaw ko that's why I can share no basta na sa inyo ha Brad nya kanang kumay mo ang tanan nga mga talks inyo na nang ginabasa-basa in your free time basahon na nimo ang mga talks imo na kay masabtan hala mo din nga talk ana siya even though wala siya ito imo na siyang basahon okay mana siya so his family life must be in order and nasa model aka sa model he must be fully committed to CFC niya as high priority to his life and work in CFC he must be zealous for God so naagitay zeal no zeal for God
niya he must be gifted for service and leadership. So mana ato brothers and sisters, naagita no serbisyo gyud. Mana ang ato mana quality nato. Has exhibited outstanding leadership over people, has heart of a servant, no? Has administrative skills. So I think all of you na mo ani. So ang atoan lang is katong sa softness jutay for Brad Romy, ang kang Brad Julito pod kay murag serious ra kaayo pod, no? Manay ako na-observe nimo bro kanang pero you are well respected ha. Pero I think better nga napod tay kanang murag assured makuha na pod ba kanang dili lang purely nga serious ra ka ita ba. Although your kuan your mga members like yung mga unit leaders nimo ug mga household leaders kanang kuan kayo ka kanang you are well respected. That's very good, you know. That's very good. Pero at least kung naa na toy mabutangan og kanang little kanang humor kanang malingaw pod ba, at least dili ma-boring perhaps siguro. Inana bitaw. Well, I'm not saying a bored pero mas ma-enhance bro. Okay? So, yeah, I know na amoy tanan nga administrative skills. He must be regular supporting so sa finances, especially sa tithe. So, always part sa inyong household prayer meeting nga i-appeal yun na ang reminder sa tithes. If, di ba, ako nakita ninyo diyan sa Kamotes, doon na mo'y listahan sa mga members no nya mo pirma sila. If you can also add adto bitaw katong inyong form nga naa din na katong gihimo na inyong folder no about the agenda, murag checklist ba? How about sa tithes, nakahatag ba sila nya sa kaning i-check daan pananglitan imuhang prayer, personal prayer time, couple prayer time, pinana family prayer time. May mabutang na ninyo daan dito sa usa ka sheet of paper. Makita dito nga agenda. Oh, ato ding agenda reminder. Mauni. Inyo nya i-appeal niyo dito ang katong tithes. Kay parts of agenda sa basig na mo'y mahatag karon nga tithes so ako ang kobrahon daan. Every meeting gyud na nag-remind na unta. Niya ako pong nakita dira is daghan pa kayong wala naka-disseminate sa essence nga mag-tithes. Mao na nga daghang mga nag-tithes pero ang uban ka na bang dili gid bitaw kinasing-kasing. So dapat usa na sa ato unya nga i-enhance pa din ha. Kay ang matuod nga kung ganahan ka og kanang financial nga kanang prosperity na amang good sa kanang paghatag sa tithes. So I'm not telling arigid couple sila ma-tithes, no? Mahatag na sila perhaps whatever the risk of sa kuan sa couples pero dapat nag-tithe sila sa church, sa ilahang charity para ma-enhance pod ang ilahang kanang financial prosperity. Niya dunay wife nga mo-support no sa service. Wala ma-addict og any vice, especially sugal. Okay? Niya he must sugal og inom. Nakoy nabala na ni sa chapter sa una nga inikahuman nila prayer meeting nag-inom sila. So kuan okay ra man nga manag-inom ta pero in an occasion something inana bitaw pero dili ingon nga kada prayer meeting anala dili na mula hutay kana siya nga household bitali mawa ra dyan. Okay, he must be able to work under the supervision. Okay, a gift level of as follows. He can call for respect from others. So makakol ka respeto which is naana ninyong tulo. He can get men and women to serve faithfully, loyally under him. Naana ninyo. He can get people to live the covenant. He can get men and women to grow in commitment. Ang kini manggong ato ang organization dapat dili ni nato ipadagan nga mura siyang civic organization. Kuan gyud siya community, no Christian community nga organization. So ang unod ani nato we breathe prayer, no? Intercessory prayers mo na ang important din sa ato. Kay we are community man, so we pray together, no, as one family, no? Like palantan kanang giingon nila nga the family that
prays together, stays together. So mao po na no aron mahimo tang lig-on, we have to pray. Okay nya, then kung kinsa man naapit na mo laylo, we also have to pray. He has pastoral wisdom and prudence to help people through many common problems as well as major decisions and problems. Doon na kay pastoral wisdom. So dapat mataas-taas na ang inyong personal prayer time. As chapter head, dapat doon na kay taas-taas, dili lang 15 minutes nga kaning prayer time, no? Kaya ka naman kag i-pray, no? Kaya ka na kag i-pray niya. You have also to pray for wisdom, no, and prudence, especially to help sa mga problems sa imuhang mga under nimo. He can help others organize, accept, and deal with weakness effectively. Above all, he can lead people to the Lord and call forth zeal and help them grow and serve to as followers of Christ. Training. So money exposure, naka-team lead na ta, naka-team lead ta sa LP, naka-team lead ta sa MER, naka-talk na ta, which is kamotanan kompleto na ani. Duties and responsibilities, health and vibrancy of life in the chapter, vigorous pursuit of safety's work of evangelization and renewal. Importante yun ni. Muna ato agad, we are all commanded, no, to make disciples to all nations. So muna atong works of evangelization and renewal. Not just maintaining the chapter. Kung i-maintain, once you maintain the chapter, eventually you started nga mo os na ka, no? You have to continue moving on. You have to continue having CLPs. Kumain ka, dili lang sa taso mong CLP, mag-preserve na ta, eventually padong ka down. Okay, so natural ra gyud na nga dunay na mulaylo ato na sang hulipan. Sa Onyag dayang laylon niya, nanapoy na puli, eventually mobalik sa to sila. Mudaghan na sa the proper discharge of duties and responsibilities of unit and household leaders. Support family ministries. Mga itong gimo. Good relation with the church. Kamo, kompleto na mga anak, kay puro mo mga alagad. The proper effective implementation of all directives ng Miranda. More physically, the chapter head governs the chapter. Sees to it that all members are properly integrated in households, particularly in safety in general. Oversees the work sa unit leaders, exercise overall pastoral cares. So kay ikaw may pastor, you have to know kung unsa na yung gipang malagi to, unsa na yung gipang teach, unsa na yung gitrain sa imong mga household leaders. Asa naman sila? Ngano man ni? Oo. For almost a year puro ra Bible sharing. Unsa may makuha ana sa kuan about sa atong community. Nawa na ang formation teaching. Muna nga kinalang atong mga household heads, ato nang i-empower nga pwede na sad sila maka-talk, maka-deliver anang mga talk nga para dito sa ilahang mga members. Enforces discipline and good order in coordination with the chapter director undertakes the regrouping of members as well as transfers, suspension, and expulsions. So mo na ni ato mo nang do na power para sa katong OGD. Appoints and supervise chapter servants and secretary, exercise over pastoral oversight of members loan with CFC. So tanaw na lang ninyo kung again kanang mga hulmanay ato na man ang gi-istoryahan, ibalik na lang reiterate. Niya identifies and oversee the development of leaders and other resource person. Okay, raise up and train new speakers. So mana train tag mga bag-o nga speakers din na. Sa ato niya nga silpi, kinahanglan ba itagdagan speakers, plans and carries out training exposure for those being developed as leaders, inventory sa pastoral resources, take charge new LPs, covenant orientations, MERs, follow-up formation programs, okay? Decide schedules. So mana doon na again mini sa FC mo maka-decide mo sa inyong schedules, maka-change mo sa inyong schedules, maka-interchange. Appoint speakers and teams, takes responsibility for monthly prayer meeting, appoints a service team, lead the prayer meeting, no? Or appoint senior unity to lead it. Then, reports sa cluster as needed or required. Areas of special concern, chapter head shall take particular attention. The areas, raising up another chapter head. So, Brad Domi, you have to raise Brad Mar para lain na po nga chapter head, no? Meeting the evangelization target set by CFC Council. Then chapter members taking responsibility in the financial needs, no?
especially growing in the area of tithing. So ang atong tanawon no, congrats di ay sa San Fran, dako kay inyong first fruits. Ni-grow na pod ang inyong tithing, no? Tithes ninyo ni ang inyong sa San Fran, sa duha sa inyong merge na sa tibok San Fran, ni kuan na mo ni grow na ang amount also, nabot na og mga 4,000 kapin. So hopefully ma-improve no, kay mao po nay determinant na to nga na-improve na pod ang ilahang financial life. So ana, okay? So forging our membership of ang committed members. So ayaw mo kaikog, ayaw mo retain like mga sa ato lang sa ning ikuan. Kung wala na siya nag-attend, ato siyang itangtang sa OGD nga as inactive, ato siyang itag. Wala siya nag-attend pero nag-tights pa siya, dili siya pwede na to inactive kay nag-tights man siya. Dili na to ma-encode kung inactive siya ang iyang gi-tights. So kaya tights pa man siya, so ato lang siya siyang itag yapon as active. Nana siya mga brothers and sisters. So chapter director, the role, no? Oversee sa life and mission of a clusters of chapters. Mao na din ni ang ako ang role, no? Okay. Visit money mo visit ko chapter or units on a 10% regular basis. Ano akong gihimo na. Available for referral and action. Handle most pastoral cases na bukuan. Occasional teaching, man akong gihimo sa approve all sa LP's entry. Ano ito Check inventory pastoral. Okay. Confirm the qualification of proposed chapter heads. Arrange cluster activities and exchange of resources. Man akong gihimo na. Approve and implementation of major regroupings. Money. Yeah, chapter director and is under the CFC director acting deputy. Okay, for Philippine provinces. Okay, lahat na ni. Chapter activities being mini CFC, the chapter has all most of the elements of and resources with which to carry on the work and mission of CFC. Aside from regular weekly household meetings, the chapter would do the following activities: evangelization. No? Need tanan nga member evangelist. We have to encourage our members to do person to person day-to-day evangelization. Grabehan sa manual napagali ni dapat no, dili lang sa CLP ta mang-invite but kung mahimo magsangyaw data no, on our part of our way of life, our goal should be of each couple to bring at least one couple a year. Kung mahimo ato ning ma-endorse na untay kada couple nato naagi madala nga at least isa nga sa tibok tuig. So doon na tayo kuan ka couple din na sa kuan karon sa Kamutis, butan na to na mo'y 60 ka couple. So eventually kung ang isa lang manguwag isa, so doon na ni 120 in after a year, no? The entry point of CFC is CLP. Okay. Annual CLP, pwede rin isa, no? Nga tuwa dia daghan ang tuwa karon tulo. Nya monthly prayer meeting mo ni conduct. Nya guideline kabaw na ta ani, no? Okay, prayer meeting. The prayer meeting would normally be the period of 1.5 to 2 hours. So dapat dili na to pasobrahan. Like kita karon, wala pa 8:30 naman ta nag-start. So worship 30 minutes, sharings, intercession, mo ni nakalimtan nato no, na ta intercession na paday admin no. Intercession, nag-intercessory man ta ani kanang during sa atong prayer. Dato iba atong yampo. Ni announcements. Attendance will always be taken, submitted ngadto sa center. There should be a timetable with contribution. Every prayer meeting ni siya, no? Every prayer meeting na ay nagi-tight, no? Aron every maanam-anam matingi-tingi na daan og kolekta. Formation program mo ni you will do independently. Mo na ni siya. CLP, CO, FS, MAR, spiritual gifts, evangelization training. Unya, in addition, napay FCL, Presence and Emotions, CPR, Fruit of the Spirit, Living as People of God, nya MAR2. Nya dire, furthermore,
Mao sa ni siya scripture sharing, tang workshop, Catholic Evangelization Training, Joy of Discovery, Speakers Training, Music Ministry Workshop, Pre-Kaina, Counselor's Course. The chapter head shall also avail the way of building resources. The chapter head will avail the resources uh, for the formation of available in CFC and strongly encourage his chapter members to katuning in steps God's word today mo ni sa una. Yeah, leadership training, okay, yeah, CLP, ano siya no? HLT, Household Leaders Training, mo ninyo after CLP. CLT, mga 10 mo ani Brad, na amoy CLT unya chapter leaders training, ari ni diri sa mainland. So hopefully wala ra kay conflict. Good for Brad Rumi kay wala na siya work pero si Brad Julito usa ni sa challenge pod. Sige lang Brad, hopefully God will provide. Okay, yeah, Eucharistic Lord's Day, Master service meeting, ya frequency ani na diri regrouping mo ni na nag-regroup, streamline, build unity and brotherhood, streamline, raise up new pastoral resources, position CFC for further growth, timing, okay, regrouping, okay, principles, na diri tanan. Geography, importante na, cluster, various personal characteristic, age, socioeconomic, spiritual maturity. Parish groups, pilsa, development of new chapter heads, pilsa na sa inyong kuan. Mo ni ang mga year 1, no, mga katuning 3 years of joining, CLP, CLP, CO, financial stewardship, ano, etc. Nandire, relationship or the list of CFC, okay, same working principle, okay, that's it. Kung ano na sa ato ang sa atong kuan, sa atong group chat, please lang niya og download. Niya, kuanta ka ng admin. Okay. So, time check is 10:09. Ang kuan brothers and sisters, ang atong MER, no? MER, ang speaker na to, update ta, a speaker, I think na kompleto na kung musugot to na dito ko center na ako gihangyo nga ang isa iyahang husband mo talk, hopefully no si Brad Bong makatalk niya ang talk number 2 si Brad Jake o si Sister Ruby, talk number 3 and 4 si Brad Roy, Sister Lisa, talk number 5 communication, so I think si Sister Heidi may mag-communication niya, then healing of marriages, ako ara gyapon. Kanya talk number 7 si Brad Child, kay siya man nung tato Saturday man, Sunday na lang siya maka-anha daw, so na siya conflict sa iyang schedule, so aron maka-appeal gyapon siya aron ma-meet sa ninyong balik si Brad Child kay di man na siya sa una niya na-assign, so man na siya maatosan siyang patukon. So karon Brad Rumi, palihog niya ko sa kuan sa kanang dira sa convent nga kung pwede ang mga speakers at maka overnight og sleep. So ang naara didto si murag upat na lang siguro tulo na lang kami ni Sister Heidi, kay wala man si Brad Child, so tulo na lang ka couple. So mauna sa atong MER niya ang atong resources ato magkuha niya tana kung mahimo mag-service meeting mo para sa kana no to prepare para sa kanang event gyud nya. Sister Jing nakapadala na nako og katong mga i-prayer no. Salamat sister, ako tong i-adto sa Carmelites kunya Brad na katong gipadala na to Brad katong gikuan nimo Brad Romy, ako lang pud siguro tong i-appeal dito unya. Assignment nako cabinet orientation nga talk no nga akong i-record, so mo na ako ang i-appeal no. Ako sang i-end nga ang atong kwan ang unsa ni akong i-end ang atong recording sa katong training sa ni post stop recording.